आश्विन मास शुक्ल पक्षर पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बा कुमार पूर्णिमा कहुए। मान्यता अछि जे शरद पूर्णिमा राति रे चंद्रमा 16 कलारे परिपूर्ण होई अमृतर वर्षा करिथाए। एथिपाई एही राति रे खीरी को खोला आकाश तले रखा जाइथाए एवं सकाळु ताको प्रसाद माने खाई थांती। कहुए पूर्णिमा राति रे चंद्रमा पृथ्वीर सबुठारु निकटतर थाए। शास्त्र अनुसार देवी लक्ष्मींकर जन्म शरद पूर्णिमा बा कुमार पूर्णिमा दिन होइथिला। कहुए एही दिन देवी लक्ष्मी निजर वाहन पेचा उपरे बसी भगवान विष्णुंक सहित पृथ्वी भ्रमण करने पई आसिथांती। एथिपाई आकाशरे चंद्रमा मध्य 16 कलारे चमकी थाए एवं एही किरण आम पाई बहुत लाभदायक अटे। शास्त्र अनुसार शरद पूर्णिमा दिन महालक्ष्मी भगवान विष्णुंकर सहित गरुड़ उपरे बसी पृथ्वी लोकरे भ्रमण पई आसिथांती एवं माता लक्ष्मी निजर भक्तंक उपरे निजर कृपा वर्षा करथांती। मान्यता अछि जेउ घरे अंधार थाए किंबा सोई थाए तांको घर निकटरू माता लक्ष्मी चली जाती। माँ लक्ष्मींकर कृपारु लोकमानंको कर्जरु मुक्ति मिले एवं यह कारण अटे शरद पूर्णिमा को ऋण मुक्ति पूर्णिमा मध्य कहुए। शास्त्र रे कहुए शरद मासर पूर्णिमा सुख समृद्धि तथा मुख्य देइथाए। आपण समस्तंको आज मु सुनाइबी शरद पूर्णिमार दुर्लभ कथा जहाँ स्वयं भगवान श्रीकृष्ण यशोदा को शुणाइथिले। जहाँ शुणिला मात्रे समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए एवं सुख समृद्धि रही थाए। द्वापर जुगर गोटे समयर कथा। माँ यशोदा भगवान श्रीकृष्ण को कहले, हे कृष्ण तमे समस्त संसार उत्पन्न कर्ता पोषक कर्ता तथा संहार कर्ता अट। आज एपरी व्रत कथा कुह मोते जहाँ कहवा द्वारा मृत्यु लोकरे स्त्री मानंको विधवा हेबार भय नथिबो तथा एही व्रत समस्त मनुष्य को मनस्कामना पूर्ण करने पई हेबो। श्रीकृष्ण कहले, हे माता तमे अति सुंदर प्रश्न कल। मु तुमको एही व्रत को सविस्तार करी कहूची। सौभाग्य प्राप्ति पाई स्त्री मानंको 32 पूर्णमासीर व्रत पालन करिवार कथा। एही व्रत को करिवा द्वारा स्त्री मानंको सौभाग्य संपत्ति मिलिथाए। एही व्रत अचल सौभाग्य देइथाए एवं भगवान शिवंक प्रति मनुष्य मात्र रे भक्ति को बढ़ाइबार होइथाए। यशोदा कहले, हे कृष्ण सर्वप्रथम एही व्रत को मृत्यु लोकरे किए करिथिले एही विषय रे विस्तार पूर्वक मते कुह। श्रीकृष्ण कहले, एही भूमंडल रे एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रदास थिले। तांकर अनेक रत्न रे परिपूर्ण कार्तिका नाम रे एक नगरी थिला। सेहिठारे धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण थिला एवं तार स्त्री अति सुशीला रूपवती थिला। दुहे सही नगरी रे बहुत भलरे रहुथिले। घरे धन धान्य आदिर कमी नथिला। को एक बड़ दुख थिला जे तांकर किछि संतान नथिला। एही दुखरे से बहुत दुखी रहुथिले। गोटे समय रे एक बड़ तपस्वी जोगी सही नगर को आसिला। से जोगी ब्राह्मणर घर को छाड़े अन्य समस्त घर को भिक्षा नहीं भोजन करुथिला। रूपवती ठारू से भिक्षा नेउ नथिला। सही जोगी रूपवती ठारू भिक्षा न नहीं अन्य कौनसी घर भिक्षा नहीं गंगा कूଳରେ भिक्षा को प्रेम पूर्वक खाउथिला। सेतेबेले धनेश्वर जोगीर एही सब कार्य देखुथिला। भिक्षा को अनादर करी दुखी धनेश्वर जोगी को कहला, महात्मान आपण समस्त घर भिक्षा नियंती किंतु मोर घर भिक्षा केबे नियंती नहीं। यार कारण कौन अटे? जोगी कहले, निसंतान घर भिक पतितर अन्न तुल्य हो जाए। हेतु तुमे निसंतान अट तेणु पतित होइजिबार भयरे मु तुमर घरु अन्न नहीं न थाए। धनेश्वर एही कथा सुनी निज मनरे बहुत दुखी हैला एवं हाथ जोड़ी जोगींकर पाद तले पड़ीगला तथा दुखरे कहला, हे महाराज जदि एमिति अछि तो आपण मोते पुत्र प्राप्तिर उपाय कहंतु। आपण सर्वज्ञ अट उपरे अवश्य ही एही कृपा करंतु। धनर मोर घरे कमी नहीं परंतु मोर पुत्र नथिबारु बहुत दुखित अछि। आपण मोर एही दुखर हरण करंतु। आपण सामर्थ्यवान अटंती। यह सुनी जोगी कहला, हे ब्राह्मण तमे चंडीर आराधना कर। ठारू से निज घर को आसी ता पत्नी को सब वृत्तांत कहला एवं से निजे तपस्या पाई वन को चलीगला। वन को जाई से चंडींकर उपासना कला एवं उपवास कला। चंडी 16 दिन तार स्वप्न रे दर्शन देले एवं कहिले, हे धनेश्वर
जा तोते पुत्र हेब, परंतु 16 वर्षर बयसरे तार मृत्यु होइजिब। जदि तुमे दुहे पति पत्नी मिसी 32 पूर्णमासीर व्रत विधिपूर्वक करिब तो निश्चय से दीर्घायु हेब। जेते तुमर सामर्थ्य थिब अटार दीप बनाई शिवंकर पूजा कर, परंतु पूर्णिमा को 32 हेबार कथा। प्रातः काल हेबा परे एही स्थान निकटरे तुमको एक आंब गछ देखिबाकू मिलिब। ताहा उपरकू चढ़ी एक फल तोड़ी शीघ्र निज घर को चली जीव। स्त्री को सबु वृत्तांत कहब। ऋतुस्नान परे स्वच्छ होई भगवान शिवंकर ध्यान करी सही फल को खाईदेब। तेबे शंकर भगवान कृपारु गर्भधारण करिब। जेबे से ब्राह्मण सकाळु उठिला तो सही स्थान रे एक आंब गछ देखिला। सेठारे एक अत्यंत सुंदर आंब होइथिला। से ब्राह्मण सही आंब गछ को चढ़ी सही फल को तोड़िबाकू चेष्टा कला, किंतु गछरे बहुत प्रकार प्रयत्न करिबा परे मध्य से चढ़ी पारिला नाही। से बहुत चिंतित हैला एवं विघ्न विनाशक श्री गणेशଙ୍କ वंदना करिबाकू लागिला। हे दयानिधि, निजर भक्तंकर विघ्न को नाश करी तार मंगल कार्य को बाला, दुष्टंकर नाश करिबा वाला, रिद्धि सिद्धि देला वाला, आपण मते कृपा करी एते बल दियंतु जे मु मोर मनस्कामना पूर्ण करि पारिबी। एही प्रकार गणेश भगवान कर प्रार्थना करी तांकर कृपारु धनेश्वर वृक्ष उपर को चढ़ी गला। से एक अति सुंदर फल देखिला। से विचार कला जो वरदान मिलिथिला ताहा सही फल अटे एवं आउ किछि फल देखा जाऊ नाही। सही धनेश्वर ब्राह्मण शीघ्र सही फल तोली निज स्त्री को आनीदेला एवं ता स्त्री निज कहवा अनुसार सही फल को खाइला एवं से गर्भवती हेला। देवींकर असीम कृपारु से एक अत्यंत सुंदर उत्पन्न हेला, जहार नाम सेमाने रखिले देवीदास। माता पिता सुख एवं दुख सह सही बालक शुक्ल पक्षर चंद्रमा परी निज पितार घरे बढ़िबाकू लागिला। भवानी कृपारु सही बालक बहुत सुंदर सुशील एवं विद्या पढ़िबारे बहुत निपुण थिला। देवी दुर्गांकर आज्ञा अनुसार तार माता 32 पूर्णमासीर व्रत रखिबार आरंभ कले, जहाद्वारा तार पुत्रर बहुत आयु होई पारिबो। वर्षर हेबारु पिता मातार चिंता बढ़िला कि जदि एही वर्ष तार पुत्रर मृत्यु होई जिवो। एथिपाई से मनरे विचार कले जदि एही दुर्घटना तांका सामना रे होई जिवो तो सेमाने किपरि सह्य करिवे। देवीदास मामू को डाकिले एवं कहिले आमर इच्छा अछि जे देवीदास 1 वर्ष पर्यंत काशी रे रही विद्या अध्ययन करिबो एवं ताकू एका मध्य छाड़िबो नाही। एथिपाई साथी रे तुमे चली जाओ एवं 1 वर्ष परे एहाको पुणी आनिबो। सबु प्रबंध करी तार माता पिता काशी जीवा पाई देवीदास को एक घोड़ा उपरे बसाई तार मामू को सहित छाड़ी देले, किंतु एई कथा काहाकू कहि नथिले। धनेश्वर निज पत्नी सह निज पुत्रर मंगल कामना तथा दीर्घायु पाई भगवती दुर्गांकर आराधना कला एवं पूर्णिमार व्रत करने आरंभ कले। एही प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत पूरा कले। किछि समय परे गोटे दिन से दुहे मामू एवं भंजा रास्ता रे राति बिताइबा पाई कोनोसी एक ग्राम रे रहिथिले। सही दिन सही गाँव रे एक ब्राह्मणर अत्यंत सुंदरी सुशीला विदुषी एवं गुणवती कन्यार विवाह हेबार थिला। जो धर्मशाला भितरे तार बर एवं बराती अटकी थिला, सही धर्मशाला रे देवीदास एवं तार मामू रहिथिले। संजोगवशतः कन्या को तेल आदि चढ़ाई मंडप आदि रे कृत्य करागला। लग्न समय बर को धनुर्वात होईगला। तत्पश्चात परर पिता निज कुटुंब लोक मानक सहित परामर्श करी निश्चय कले देवीदास मोर पुत्र परि सुंदर अटे, मु एहा सहित लग्न करि देउची एवं परे विवाहर अन्य कार्य मोर पुत्र सहित होइजिबो। भाबी से देवीदास मामू को कहिला जे तुमे अल्प समय पाई निज भंजा को मोते दे दियो, जहा द्वारा विवाहर लग्न सबु सुचारू रूपे होइजिबो। तेबे तार मामू कहिला जहा किछि आदि मधुपर्क आदि कन्यादान समय रे बर को मिले से सबु किछि आमको दे देले मोर भंजा एही बरातीर बर होई जिवो। एही कथार बरर पिता द्वारा स्वीकार करिवा परे से निज भंजा को बर हेबा पाई पठाई देले। तार साथी रे सबु विवाह कार्य राति विधि पूर्वक संपन्न होई गला। से पत्नी सह भोजन करि पारि नथिला एवं निज मन रे भाबिला जे केमिति स्त्री होइथिबो। से एकांतरे एहा भाबी गरम निश्वास छाड़िला तथा तार आखिरे लुह मध्य आसीगला। तेबे बहु पचारिला कथा कौन अछि, आपण एते उदास एवं दुखी काहेकि अछ?
ସେ ସବୁ କଥା ଯାହା ବରର ପିତା ଏବଂ ତାର ମାମୁଁ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ସବୁ କହିଲା। ତେବେ କନ୍ୟା କହିଲା ଯେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହର ବିପରୀତ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପତି ବନାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପତି ଅଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପତ୍ନୀ ରହିବି, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ତେବେ ଦେବୀଦାସ କହିଲା, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଆୟୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଟେ। ମୋର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତି କଣ ହବ? ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କର। ପରନ୍ତୁ ସେ ଦୃଢ଼ ବିଚାର ଥିଲା। କହିଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗତି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଗତି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେବୀଦାସ ଏବଂ ତାହାର ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଭୋଜନ କଲେ ତଥା ଶେଷ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଲେ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଦେବୀଦାସ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୁମାଲ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ପ୍ରିୟା, ଏହାକୁ ନିଅ ଏବଂ ସଂକେତ ଭାବି ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଯାଅ। ମୋର ମରଣ ଏବଂ ଜୀବନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଫୁଲମାଳ ବନାଇ ଦିଅ। ସେଥିରେ ସୁଗନ୍ଧିର ଏକ ନବମଲ୍ଲିକା ଲଗାଇ ଦିଅ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳରେ ଭିଜାଇ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖେଳ ତଥା ଉତ୍ସବ ମନାଅ। ଯେଉଁ ସମୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ ମୋର ପ୍ରାଣାନ୍ତ ହେବ ଏହି ଫୁଲ ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ଯେବେ ଏହି ଫୁଲ ସବୁଜ ହୋଇଯିବ ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି। ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର ତଥା ବରାତି ମଣ୍ଡପରେ ଆସିଲେ, କନ୍ୟା ବରକୁ ଭଲରେ ଦେଖି ନିଜ ପିତାକୁ କହିଲା, ଏହା ମୋର ପତି ନୁହେଁ, ମୋର ପତି ସେ ଅଟେ। ଏହା ସାଥିରେ ରାତିରେ ମୋର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା। ଯଦି ଏହା ସେ ଅଟେ ତ କହୁ ଯେ ଏହାକୁ କଣ ଦେଇଥିଲି? ମଧୁପର୍କ ଏବଂ କନ୍ୟାଦାନ ସମୟରେ ଯାହା ମୁଁ ଆଭୂଷଣ ଆଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖାଅ ତ ରାତିରେ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଥିଲି ସେ ସବୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ପିତା ତାର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ବରକୁ ଡାକି ନେଲା ଏବଂ କନ୍ୟାର ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବରାତି ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଏହି ପ୍ରକାର ଦେବୀଦାସ କାଶୀ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତେବେ ରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ରାତିରେ ତାହାକୁ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେହି ବିଷଧରର ପ୍ରଭାବରୁ ତାର ଶୟନ ସ୍ଥାନ ଚାରିଆଡୁ ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ପରନ୍ତୁ ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବରୁ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ତାର ମା 32 ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବ୍ରତ କରି ରଖିଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସଞ୍ଜକାଳରେ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ଶରୀରରୁ ତାର ପ୍ରାଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟତ୍ନ କଲା। ପରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ତାର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଦଶା ଦେଖି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବାଳକର ମା 32 ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବ୍ରତ କରିଥିଲା। ତାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭବାନୀଙ୍କର କହିବା ପରେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଶିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବରୁ କାଳକୁ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦେବୀଦାସ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଗଲା। ସେଠାରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାଳର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଯେବେ ସେ ଦେଖିଲା ସେହି ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିନାହିଁ, ତ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ପୁଣି ସବୁଜ ହୋଇଗଲା। ପରେ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ନିଜର ପିତାକୁ କହିଲା, ହେ ବାପା, ମୋର ପତି ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯେବେ 16 ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଗଲା, ଦେବୀଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାମୁଁ ସହିତ କାଶୀରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ମାମୁଁ ଭଞ୍ଜା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଦେଖି ତାର ଶ୍ୱଶୁର ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନଗର ନିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବାଳକ ସହିତ କନ୍ୟାର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବାଳକକୁ ଯେବେ କନ୍ୟା ଦେଖିଲା ତ ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଇ ତ ସେ ଅଟେ ଯିଏ ସଂକେତ କରିକି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା ଯେ ସେ ଆସିଗଲା ଏବଂ ନଗର ନିବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନାଇଲେ।
କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେବୀଦାସ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବହୁତ ଉପହାର ଆଦି ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଯେବେ ସେ ନିଜ ଗାଁ ନିକଟକୁ ଗଲା ତ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ତାର ମାତା ପିତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଦେବୀଦାସ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଏତିକି ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ପରନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀଦାସ ଆସି ମାତା ପିତାର ଚରଣରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ତାର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମାତା ପିତା ନିଜର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ନିଜର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କର ଆସିବାର ଖୁସିରେ ଧନେଶ୍ୱର ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ କଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର 32 ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରୁ ପୁତ୍ରବାନ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରେ ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ବୈଧବ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ନଥାଏ ଏବଂ ସଦୈବ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ରହିଥାଏ। ଏହା ମୋର ବଚନ ଅଟେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୌତ୍ର ଦେବାର ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।